color. May plain white above the knee. Dami sis. Ito yung mga pagpipilian. Ito na lang kaya sis. Medium hanggang semi-large. Layer, 300. Mine, layer, 300. Layer. Next. Oh, small, medium. Hanggang ka-size ko mukhang kasha naman. Mine ako, cute. Cute, 300. Medium to large. Garterize. Mine, Korea. Best fit. Ano kasi siya? Made in Korea. Korea, 300. Medium, semi-large. Korea. Large size, mga sis. Ito sis Tasha. Alin sis ito? Si layer. Try natin. Yung suot ko mga sis, baka bet nyo. Suot, 320. Kasi cute. Ito try natin. Alam mo na kung ano yun. Kung bakit. Kahit ganyan. Kasha naman sis. Ito ano mo? Yung kasha isara. Sakto lang. Cute. Ang cute nga niya. Mini dress talaga siya. Bagay sa black hair. Mine cute. 300. Yung fairy, sige. Cute, 300. Ganda nito sis. Cute, 300. Cute. Ganyan siya. Pakita ko rin si layers. Medium to large, mine fairy. 350 fairy. Ganyan siya. Ganda oh. Minimalist style. Fairy. Pop-off yan. Double lining. Fairy, 350.